L'exercice 10, soit la fonction f définie sur R par f de x égale à 4x au carré fois l'exponentielle 2x sur l'exponentielle 4x moins 1, si x différent 0, f de 0 égale 0. Montrer que f de x égale à 2x au carré sur sinus hyperbolique de 2x, si x différent 0. Donc, première question, facile, c'est là, بزاف. Donc, غنبداو من هذيك f de x égale 4x au carré fois l'exponentielle 2x divisé par l'exponentielle 4x moins 1 égale à quoi? Égale à 2x au carré donc divisé par l'exponentielle 2x moins l'exponentielle moins 2x sur 2. Donc هذيك هبطتها هنا خديت جوج ها هي دونك صحيحة donc égale 2x au carré, هذه هي sinus hyperbolique de 2x. Ok, donc زين. Donc نمرو الكيستيون اللي قالك déterminer le développeau en 0 à l'ordre 6 de f. Donc déterminer le développeau en 0 à l'ordre 6 de f. دونك غنديرو يعني عندنا ديفيزيون دونك غادي نديرو ديفلوبمون ليميت دو سينس بيربوليك دو 2x سينس بيربوليك دو 2x ايغال ا كوا؟ ايغال ا x بليس x5 sur 5 بليس بوسيدون دي x6 à l'ordre 6 حيت هنا هي امبير دونك ما غيكونوش عندنا x بير دونك لي بويسونس بير دونك غنديرو الديفيزيون اوكليديان دونك 2x au carré divisé par ولكن هنا بلاتي هنا عندنا 2x دونك غنديرو سينيس بيربوليك دو 2x ايكالا كوا؟ ايكالا هنا 5 فاكتوريال نو نسيت ما درتش x 3 هنا x plus x 3 sur 3 factoriel plus x 5 sur 5 factoriel donc 2x غنعوضها في x donc تولي عندي 2x plus 2 puissance 3 égale à 8 fois x3 sur 3 factoriel égale à 6 plus 2 puissance 5 égale à 32 fois x puissance 5 sur quoi? Sur 5 factoriel il y a 120 donc égale à plus potito de x6 égale à quoi? Donc 2x plus 4 x3 sur 3 plus 32 divisé par 120 égale à 4 sur 15 4 x5 sur 15 plus potito de x6 très bien. Donc on a le développement du sinus hyperbolique de 2x. Ok, donc nous division euclidienne décroissante. Donc tu vois là, ça fait la مساحة donc عقلوا عليها كتبوها. Donc on a 2x au carré divisé par 2x plus 4x3 sur 3 plus 4x5 sur 15. Ok. Donc المساحة هادي بليس بوتيتو بلا ما تكتبو في الديفيزي اوكليديان donc 2x نضرب هنا في x 2x au carré x fois donc plus 4x 4 sur 3 moins soustraction donc x fois x5 donc x6 plus 4x6 sur 15 donc la soustraction donc هذا غيمشي مع هذا تبقى ليا moins 4x4 sur 3 moins 4x6 sur 15 donc فاك نضربو فاش في x 3 donc moins 4 sur donc 2
on a غير 2 حيت عندنا 2 هنا 2 sur 3 fois x 3 donc 2 sur 3 fois x 3 donc il y a moins 4 x 4 sur 3 2 fois 2 égale à 8 moins 8 x 3 3 6 sur 3 fois 3 9 ok donc x3 fois x7 égale à x8 donc فاتت degré x6 la soustraction donc نمشي مع هذه غتبقى لي donc نديرو calculatrice derrière rapide moins 4 sur 15 10 8 sur 9 égale à quoi égale à 29 sur 45 29 de x6 sur quoi? Sur 45. Donc, factory fait 14 plus 14 sur 40 x 5. Donc, moins 29 x6 sur 45 égale à quoi? Égale à 0. Donc, si nous avons un f de x égale à quoi? Égale à x moins 2 tiers x3 plus 14 sur 15 sur 45 x 5 plus petit de x6 c'est-à-dire x5 x6 égale à l'ordre 6 donc cette fonction impaire donc ما غاديش تلقى 6 x puissance 6 c'est هادي donc très bien donc هاد الامور مزيان قال لك صافي donc question 3 on déduire f 5e de 0 donc من développement l'émission فاش يقول لك on déduire f 5e ما غاديش تبين لي على 1 fois dériva 5 fois dérivable ولا نيشان غتكتب لي من développement limité donc i عندنا f de x égale à quoi égale à c0 plus اولا نديروها ب f باش تبان لكم مزيان هي f de quoi de 0 plus f prime de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x au carré sur 2 factoriel plus f3 de 0 fois x puissance 3 sur 3 factoriel plus f4e de 0 fois x4 sur 4 factoriel plus x plus f5e de 0 fois x5 sur 5 factoriel plus f6e de 0 fois x6 sur 6 factoriel plus potato de x6 donc هذه هي بتساوي هذه donc f5e de 0 fois x puissance 5 sur 5 factoriel égale à quoi? Égale à 14 sur 45 fois x5. Donc simplifie x5 équivaut f5e de 0 égale à quoi? Égale à 40 sur 14 sur 45 fois 5 factoriel sont 20 égale à quoi? Égale à calculatrice 40 sur 45 fois 120 égale à 112 sur 3 112 sur 3 très bien 112 sur 3 donc question 2i 3 2i donc l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, من développement limité. Donc l'équation de la tangente de z égale à quoi? L'équation y de x égale à c0 plus c1 fois x égale c0 égale à c0 moins 15 donc 0 égale à c1 égale à 1 donc égale à x. Donc l'équation égale à x, y de x égale à x. Très bien. Donc, la position par rapport
à la courbe. Donc, on dirait la soustraction. Position, donc f de x moins y de x. C'est le premier coefficient après 2 non nul. Donc, moins 3 moins 2 tiers x3. Ok? Donc, on a x, donc x supérieur à 0 ou inférieur à 0. Donc, change de signe. J'ai moins 2 tiers. Donc, on a 3 impair. Donc, on a moins 2 tiers négatif. Donc, si x négatif, donc ça positif. Si x positif, donc ça négatif. Donc, ça va être et donc, on va dire نروح الطابلو هنا زيرو ياك والانفيني بليس لانفيني دونك هنا اف دو اكس موان يغريك دو اكس هنا اكس دونك كتنعدم ندير اون زيرو دونك x négatif, donc ça positif. Positif, négatif. Ok? Donc, on déduit donc si x négatif, alors la courbe au-dessus. يعني فوق من المنحنى au-dessus de la tangente. يعني فوق من la tangente. Si x positif, alors la courbe en dessous de la tangente يعني تحت من المنحنى صافي دونك نكتبوا هنا الجمل ماشي مشكل دونك بقات لينا لا ناتور دي بوين 0 0 دونك لا ناتور باينه بوين دانفليكسيون بليس موان دونك شونج دو سين دونك اي لا ناتور de point 0 0 point d'inflexion. Point d'inflexion. هي نقطة انعطاف عقلية. Point d'inflexion. Très bien. دونك هكا نكون انتهينا ليكزارسيس دونك نتمنى تكونوا يعني بحال هادشي كيكون كيتحط بزاف دونك يعني ساهل بسيط دونك كيف ما قلت لكم ليكواسيون تعرفوا ديروا ديفلوبمون ليميتي دونك شنو استعملنا لا ديفيزيون بعد ما كتستعمل برودوي بعد ما كتستعمل الصوم بعد ما كتستعمل لانتيغراسيون دونك كتستعمل هادو باش تبدا بهادي صعيبه دير ديغ الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس باش تبدا ديفلوبمون يعني طويله بزاف دونك خاصنا الوقت دونك هادو كيسهلوا علينا بزاف بالنسبه ل اف 5 دو 0 غتستنتج من ديفلوبمون ليميتي درتي ليكوسي دو طونجونت باينه غتبدا من ديفلوبمون ليميتي بوزيسيون غدير لا سوستراكسيون اف دو اكس موان ايغري دو اكس يعني الفونكسيون موان لا طونجونت ليكوسي دو لا طونجونت ولا ناتور دو بوين راه غتستنتجها من لا بوزيسيون يعني الا بانت لك البوزيسيون كونستانت يعني سوا اون دوسي سوا او دوسي يعني راه غتقول بانها ني بوين تكون يا اما ماكسيموم لوكال ولا مينيموم لوكال ولا جلوبال ولا مينيموم جلوبال مي الا لقيتي شونج دو سين دونك la courbe passe la tangente donc on déduit que point d'inflexion très bien دونك نتمنى يعني تكونوا استفدتوا شويه في الاكزرسيس